Psst! Kung ganahan kag K-pop, pues 5 K-pop bands nga dapat nimo i-master para mag-K-pop kag samot. First time pa na ako pagkadungog sa K-pop, ako yun na realize nga mao gini nga music genre nga akong i-master sa kinabuhi. Kay maka-bright, makabaskog, ug labi sa tanan daghan kay kong chicks. Number 1, Gorepot. 2, Goregrind. Number 3, Gorefest. 4, Goregasm. And special mention, Fatuous Rump. So mao tong top 5 best K-pop bands nga dapat nimo paminawan para musamot kag K-pop. So mao po dahil nga gipangalan kong Kibin kay siguro si mama magpapa fan kayo sa K-pop.